श्री गणेशाय नमः। ओं परमात्मने नमः। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयी होति ध्रुवानीतिर्मा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग। मान्यवर आध्यात्मिक बंधुमान ब्राह्मण गुरु भगवत प्रेमी राम रस पिपासु मातृशक्ति माँ मानक मोर ए ब्रह्म मुहूर्त अनंत कोटि प्रणाम। ज्ञान विज्ञान योग 8 नंबर श्लोक। भगवान श्रीकृष्ण गीतार अमृत ज्ञान को अर्जुन मुखरे ढाई दौरान समाजर कल्याण पाई। तेज आसंद ए श्लोकटे रहस्य अर्थ आठार आम कौन लाभ पाइबा श्रवण करवा। रसोहम पाशुकुंदेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्राणवा सर्वा वेदस्यो शाब्दखे परंसु। हे अर्जुन मु हेउची जलरे रस चंद्र और सूर्य आलोक सकल वेद रे ओंकार आकाश रे शब्द एवं पुरुष मानक ठारे पुरुषोत्त। ए श्लोकर स्पष्टीकरण करंदु जो तत्व जहार आधार एवं जेउथिर व्याप्त ताही तार जीवन ओ स्वरूप एवं ताहाकु तार सार कहती। यही अनुसार भगवान कहते हे अर्जुन जलर सार रस तत्व चंद्र और सूर्य सार आलोक तत्व समस्त वेदर सार प्रणव तत्व ओं मो आकाशर सार शब्द तत्व ओ पुरुष मानकर सार पुरुष तत्व मध्यम। पुणी कौन कहते पन्नो गन्ध पृथिव्या च तेजस्वासी विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्मासी तपस्विषु। मो पृथ्वी रे पवित्र गंध अग्नि रे तेज तथा सकल जीवंक ठारे जीवन ओ तपस्वी मानकर ठारे तप अटे। ए श्लोकर तात्पर्य कौन न पूर्व श्लोक अनुसार एठारे भी भगवान प्रत्येक वस्तुरे सार रूप रे निजर व्यापकता और आधार तो दर्शाई कहते मो ही पृथ्वीर सार आउ गंध तत्व अग्निर सार तेज तत्व सकल जीवर सार जीवन तत्व और तपस्वी मानकर सार तप तत्व अटे। एठारे गंध सहित पूर्ण विशेषण देवार अभिप्राय कौन ना एठारे गंध शब्द विष रूप गंध को सूचाऊ नाही। यह पृथ्वीर कारण रूपा गंध तत्मान मात्र को सूचाऊे। रसो शब्द को मध्य ठीक यही प्रकार तत्मात्र बोली बुझा पड़ेगा। सर्वभूत शब्द क्या बुझाए ओ जीवन शब्दर तात्पर्य कौन
ସର୍ବଭୂତ ଶବ୍ଦ ସକଳ ଚରାଚର ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଓ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ନାମ, ଯଦ୍ୱାରା ସକଳ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି ତଥା ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୀଜନ୍ମା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବିରିପାର୍ଥ ସନାତନମ୍ ବୋଧିର୍ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେଜସି ନାମହମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ ବୀଜ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତେଜ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସନାତନ ବୀଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଭଗବାନ ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କେଉଁ କାରଣରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସନାତନ କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ସକଳ ସଚରାଚର ଜୀବଙ୍କର ପରମ ଆଧାର ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଅତୀବ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନାତନ ବୀଜ। ତେଣୁ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 18 ଶ୍ଲୋକରେ ସନାତନ ବୀଜକୁ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ବୀଜ ଓ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 39 ଶ୍ଲୋକରେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ବୀଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଓ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ବୋଧମୟ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧି କହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଥାଏ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ। ଅତଏବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ସାର ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଶକ୍ତି ବିଶେଷର ନାମ ତେଜସ୍ୱ। ଏହି ତେଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ତେଜ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଏକ ଅଂଶ। ଅତଏବ ଭଗବାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବୁଦ୍ଧି ଓ ତେଜକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ରାମରସ ପିପାସୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ମାତୃଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋପାଳ ନରୋତ୍ତମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।